dugu in kɔnɔ karamɔgɔ ko ka gɛlɛn ni se t'i ye ka taa sanfɛ karamɔgɔ ni se tɛ maa min ye se t'i somɔgɔw ye ko e bɛ taa kalan kɛ kɔ kan k'a fɔ ko e bɛ doctorat kɛ o ma nɔgɔ Mali kɔnɔ fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ jɔ n'a musaka ye ayiwa diɲɛ kalanso sanfɛ kalanso bɛɛ la kalanso dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don docteur formeli ma an fɛ yan a kuma fɔra nka hali bi a ma sigi sen kan denmisɛnnin minnu b'a la ka kalan kɛ walasa ka doctorat kɛ walasa ka se ka kɔrɔbalenw nɔna bila u t'u ta n'u bila dɔn hali bi ayiwa ni an b'a fɛ an ka ku tɔw la n'an b'a fɛ ani bɛɛ ka kɛ kelen ye fɔ école doctorale ko ka kɛ sɛbɛ ye fɔ école doctorale ka se ka kalan bɛɛ kɛ n'o tɛ an b'a ye dugu in kɔnɔ tuma bɛɛ gouvernement yɛrɛ mago bɛ jɔ mɔgɔ la ale yɛrɛ ma kalan minnu bila sen kan o tɛ ka i ka sumu furakɛ wali tiga kama ne ma sɔn min ma o y'o ye. Estimation yɔrɔ min ma bi o ye nin ye an bɛ a fo ka Musa Bangali fo ko Renouveau FM lamɛnbagaw ma ko bɛɛ k'i bisimila u bɔra studio Tamani kan ni sanga kɔnɔna la u ye an ta ko an bɛ taga ɲɛfɛ ni kibaruyaw tɔw ye ɲɔgɔn fɛ an ka don ma welelen ni o ye Ngolo Jara ye an bɛna kɛnɛ to ale bolo Isaka Baga ɲininkaliw tɛnkun ale la bi bi na gɛlɛya min dugu jɛlen don Mali ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛla la fɔ cogoya wɛrɛ la crise diplomatique min wulilen don Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa a kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ jumɛn ye Ngolo Jara ale ɲininkara Isaka Ba fɛ an ka jɛ k'a ka jaabiw lamɛn. Ngolo Jara i ni sɔgɔma. Anba ni sɔgɔma Isaka Ba. Ngolo Jara e ye ɲininikɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanaw ni jamana wɛrɛ cɛ koɲaw i bɛ olu jɔ ma kosɛbɛ ka sababu kɛ relation internationale i ye o de kɛ. Kosɛbɛ. An b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya dɔ o dugu jɛlen don Mali a n'a sigiɲɔgɔn jamana Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛla. Gɛlɛya in a bɛ mɔgɔ faga ko kun kan nin nasuguyaw mana kɛ e b'a faamu cogo di Mali ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ. Ok Isaka Ba ɲininkali diyara n ye. Bon ɲininkali an b'a bila minɛn min kɔnɔ dɔnniya minɛn kɔnɔna la ka o minɛn min ye o ye terrorisme kɛlɛ minɛnw ye. Jatigɛwale kɛlɛli ni jatigɛwalew cayala Mali kɔnɔ. I ma ye wale dɔw kɛla modoro olu ala ka hinɛ olu la. Donc Mali ye décision ta bi yɔrɔ na armée bɛ ka yɛlɛ sanfɛ k'a fɔ k'a b'a ɲini ka terrorisme kɛlɛ. Donc an bɛ se k'a bila o minɛn kɔnɔ n'o kɔlɔlɔ kɔnɔna la k'o kuma kɛ. Alors donc Mauritanie frontière min bɛ Mali ni Mauritanie cɛ a bɛ taa kilomɛtiri 2,200 ni 37 la. Donc o bɛ na ni gɛlɛyaw ye. Alors terrorisme ye jatigɛwalekɛla ni diinɛ marifatigi minnu bɛ ka kɛlɛ jamana Mali fɛ. Olu bɛ se ka tronçon in ta tronçon in a ka jan kosɛbɛ Mauritanie sira ninnu Mali ni Mauritanie frontière ninnu na. Bon o de bɛ na ni gɛlɛyaw ye. Bon mɔgɔ 15 i y'a fɔ cogoya min na o tununu ko kuma fɔla Mauritanie fɛ n'olu kɛlen don ka Mali bisigi a la. Mali ye min fɔ an ɲɛna olu bɛ na enquête k'a kan hali ni ye Mali lasigiden wele k'a ɲininka enquête bɛ niveau min na. Donc ni enquête ye min fɔ Mali fana bɛ se ka o lase olu ma. Bon Mali ni Mauritanie cɛ san nataw la a bɛ se ka gɛlɛya kosɛbɛ ko gɛlɛyaw bɛ se ka k'a kɔnɔ. Fɛn min ye jatigɛwale ninnu kɛlɛli ye Amérique ye courrier dɔ tun bɛ o tun ye fɛn dɔ gafe dɔ bɔ. Gafe min y'a jira k'a fɔ ko jatigɛwalekɛla n'o ye Al-Qaïda Maghreb islamique ye ko bɛnkan tun bɛ olu ni Mauritanie cɛ. K'u tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ. O kosɔn i b'a ye attaque ninnu bɛ kɛ G5 Sahel jamanaw kɔnɔ ka caya i b'a ye attaque terroriste tɛ kɛ Mauritanie ka caya. Bon G5 Sahel na o créé la o fɛngɛla Mauritanie donna o kɔnɔna na. Bon o sariyaw yɛrɛ la fɛnɛ institutionnellement o sariya dɔw b'o kɔnɔna na min b'a jira k'a fɔ frontière bɛ se ka sago ni kilomɛtiri 15 ye. Misaliyala G5 Sahel sɔrɔsiw ni olu minnu bɛ Mali kɔnɔ n'u bɛ ka terroriste gɛn n'u bolila ka don Mauritanie.
Mali sɔrɔsiw bɛ se k'o poursuivre fo ka taa Mauritanie kɔnɔna na fo ka taa se kilomètre 15 ma n'o sera u bɛ segin tɔ ninnu bɛ se ka relais ta n'u m'u sɔrɔ. Donc olu sariyaw bɛɛ bɛ yen maintenant Mali bɛ baara la ka na enquête kɛ ni enquête y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu tun ye jatigɛwalikɛlaw ou bien n'a jira k'a fɔ an ka sɔrɔsiw nɔ b'a la. Donc a bɛ répondre cogoya min na u b'a répondre ten a bɛ fɔ o ma ko dommage. Donc comme enquête bɛ sen na an tɛ se k'a fɔ an bɛ fɛn fɔ a la. Ayiwa nka ni ɲɔgɔnnaw kɛra i n'a fɔ anw ka jamana yɛrɛ bɛ cogo min anw jigiba tun bɛ Mauritanie kan k'a fɔ k'an bɛ an ka minɛnw labɔ est ce que nin tɛna o baaraw tiɲɛ kosɛbɛ. An bɛ yɔrɔ min na fɛn na u bɛ fɔ ɲɔgɔn u bɛ kuma de ta ka kuma kɛ ka wariw sɛgɛrɛ. Bon ni dommage nana dɔn a bɛ dommage bɛ la a bɛ fɛn kɛwalew mana dɔn a bɛ jate minɛ a bɛ peser de. Sariya dɔ de b'a peser n'an b'a fɔ o ma ko droit international. Voilà donc n'a sɔrɔ ko an b'a fɔ n'a sɔrɔ Mali sɔrɔsiw nɔ b'a la mais mɔgɔ ninnu est ce que mɔgɔ juguw de don wa. Est ce que a dabɔra a kama ou bien a ma dabɔ a kama wa. Bon n'a ma dabɔ a kama. Réparation bɛ k'a bɛ fɔ o ma ko réparation par satisfaction o bɛ yafadenw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ n'u ka relation ye. Bon n'a ye k'a dabɔkɛla kama de. N'a ka di u bɛ se ka taa n'a ye sariya gun kan donc o la a bɛ kɛ réparation juridique ye. Mali kan ka min sara olu o bɛ sara u ye mais n'a sɔrɔ Mali nɔ t'a la u bɛ kuma ka bɛn a la nin tɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye sigi ka fɔ kɛ. Ayiwa bi bi in na Mali kan ka mun kɛ walasa ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka na an ni Mauritanie cɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ an jigibabuw kan. Alpha an bɛ min fɔ Mali marabagaw ɲɛna u ka wuli ka to ka baaraw kɛ. Min ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ fɛnw ye u k'a ɲini ka an b'a fɔ min ma mɔgɔw b'a fɔ généralement fɛn la bras de fer u k'a ɲini k'o bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. U ka ɲɔgɔn faamuya parce que hali Mauritanie ni Mali bɛɛ suspendé don ka bɔ CEDEAO la. Mais bi Mauritanie bɛ kulu dɔ la. Mauritanie bɛ kulu min na o kulu bɛ wele ko Union des États de jamanaw ye Maghreb arabu ni Maghreb jamana Mauritanie b'o tɔn na ni Mauritanie ye gɛlɛya sɔrɔ. Olu bɛ se ka Mauritanie dɛmɛ bon an dun bɛ CEDEAO de la. Sous-régional nasiraw fɛ bon gɛlɛya b'an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ donc nin wali ninnu na. An bɛ min f'u ɲɛna u ka basigi ni ɲɛmajɔ ta ka waliw sɛgɛrɛ. Ala ni kana kɛ sababu ye tension ka yɛlɛ sanfɛ. Ayiwa Docteur Ngolo Jara an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn ka sɔn ka nin kuma ɲumanba ninnu hakilisigi kumaw fɔ an ni an lamɛnbagaw ye. Kosɛbɛ ne de b'aw fo. Merci beaucoup. Merci. Ngolo Jara anw ka bi maa welelen tun don a ka laseliw bolila fɛn min kan bɛɛ lajɛlen y'i ka ta a kɔnɔna la. Isa Kaba ye kumaso lasɔrɔ an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan walawalali ale kɛnɛ kan sanga kunkurunin kɔnɔna la. Isa Kaba Sidibe n ka foli b'i ye. Fata Tumata foli diyara n ye ka sɔgɔmada fɛ foli kɔma segin d'i ma ka an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo o mana kɛ fan o fan yɔrɔ don o don Bamakɔ n'a kuma kura n'a ko kuraw don an bɛ Bamakɔkaw fo sɔgɔmada. Ko n'i da ka sunɔgɔ don o don ni wulila i bɛ taa sɔrɔ la dossier kura dɔ bɛ yen. Dossier kuraw bɛ yen nɔ. Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Ka an dama suɲɛ k'a fɔ ko sifinaka fila bɛ yen ni dɔnkilidalaw don olu de kelen don ka Bamakɔ ɲɛnamaya bi na u tɔgɔla kuma bɛ bɛɛ da ka sɔrɔ kɛ u b'a fɔ min ma ko base. K'Ala k'a ko nɔgɔya. Amina yarabi. An bɛ don an ka walawalali kɔnɔna la sisan Kaba sɔgɔmada in na i bɛna walawalali kɛ laseli min kan o tɛ tali kɛ kumasen kelen na mais an bɛ se ka fɔ phrase kelen. A sugantira kun min kama ko bɛɛ lajɛlen k'i tulo majɔ sabula walawalali ni ye o dɔgɔ duman ye a kɛnɛ dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen ye Kaba sɔgɔmada in na i ye phrase min suganti n'i bɛna ɲɛfɔli kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o kan o bɛ tali kɛ malaise au sein de la classe politique. N'i y'o ta k'o jateminɛ n'i ye malaise yɛrɛ ta ka jate i b'a ye k'a fɔ o ye dɔgɔtɔrɔkan ye i b'a jateminɛ a la k'a fɔ an bɛ kɛnɛya kunnafoni kuma la malaise ye tubabuw b'a fɔ tentɔ une sensation générale de mal-être souvent accompagnée de fatigue o b'a yira k'a fɔ a bɛ i b'a fɔ ni an bɛ kɛnɛya binakun kan min don dɔrɔn a ka kɛ mɔgɔ farikolo tɛ a cogoya la a farikolo t'a cogoya la wa sɛgɛnw ani ko wɛrɛw olu bɛ o kɛrɛfɛ nka kuma de don min ye a to dɔgɔtɔrɔ kɛnɛ kan k'a yɛrɛ sɔrɔ kumasen wɛrɛw kɔnɔ ni farikolo bɛ cogo min ka se k'o lawaleya k'o lana kumasen wɛrɛw kan mɔgɔw bɛ en général i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ a fɔ politiki kumaw senfɛ k'a fɔ ko malaise bɛ yen nɔ a kɔrɔ ye min ye dɔrɔn k'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ
politiki bangun ka bibi na fankelen tɛ n'i ye Mali politikiw ta ka jate politiki tɔn ta ka jate i b'a ye k'a fɔ i bɛ jateminɛ ba kɛ k'a fɔ u caman bɛ yen nɔ bibi na n'u man kɛnɛ u farikolo la donc kuma in kɔrɔ ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ politiki kɔnɔna la bibi na politiki kɔnɔna min n'i y'i da don a la i bɛ se ka walawalali kɛ wa a bɛ se ka faamuya fana. Alors kaba kun jumɛn na ni phrase suganti? N ye a sugandi kun min na k'a sɔrɔ kɛ kabi san 2020 i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen nɔ nka gɛlɛyaw bɛ yen n'i ye u ta i b'a ye k'a fɔ diɲɛ don o don dɔ bɛ ka fara a kan a daminɛ parti dɔw kun don minnu ni gɛlɛya tun bɛ olu kɔnɔ mais n'i y'a ta ka jateminɛ bi na i b'a ye k'a fɔ a yɛlɛnna fo sanfɛ hali parti belebeleba minnu bɛ yen nɔ ni a tun bɛ mɔgɔw kunna k'a fɔ ko olu sinsin bere ka ɲi ka se hakɛ ma ko gɛlɛya tɛ se k'u sɔrɔ a bɛ ka olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka n'i y'a ta ka jate i bɛ jateminɛ fɔlɔ min kɛ yanni i k'u ta kelen kelen i bɛ partiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka parti ninnu caman bɛ yen nɔ minnu ni u si ye san 30 de san 30 ni damadɔ n'i ye jamana kumasenw ta ka jateminɛ bibi na mɔgɔw bɛ jalaki min bi o ye ko san 30 laban in d'accord kuma caman i b'a mɛn kumasenw na ko san 30 laban k'a sɔrɔ parti minnu ni an b'olu ka kuma la olu de y'o san 30 laban in cogo di ta ne m'a faamu parti ninnu de créera u caman bɛ yen nɔ ni min créera 91 kɔfɛ 92 93 94 ka yɛlɛn i b'a sɔrɔ san 32 walima san 29 san 24 parti ninnu tila bɛɛ y'o ye jamanadenw mana fɔ k'u bɛ jalaki bi min ye jamana bin a bɛ lahalaya min na bi na jamanadenw bɛ jalaki bin k'a fɔ ko san 30 laban in ko maa minnu ye jamana géré k'olu de y'a bila o lahalaya kɔnɔ donc i bɛ a ye k'a fɔ kuma caman jalaki bolo kɔni ɲɛsinnen don o parti kelen ninnu de ma o ye facteur kelen facteur filanan ye min ye c'est que génération dɔ ka baara bɛ ka kuncɛ génération dɔ kan k'i nun don gere kura bɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ siga t'o la génération maa minnu ni olu ye kɛlɛ kɛ san 1991 1991 olu caman de bɛ yen bibi na minnu u bɛ k'u dɔgɔdɔgɔni kɔ don walima a génération yɛrɛ de bɛ ka bɔ politiki bangun kan dɔɔni dɔɔni mais a bɔli bɛ gɛlɛya n'a bɔli bɛ gɛlɛya u ni u ka taabolow fana de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ taabolo ɲumanw b'a la par exemple a politiki mɔgɔw ko mana gɛlɛya cogo o cogo u tun bɛ bɛn a la mais politiki mɔgɔ kura est ce que ko mana gɛlɛya ka se hakɛ dɔ ma politiki mɔgɔ kura ka philosophie ye o ye wa politiki mɔgɔ kɔrɔw olu ka pratique kun tɛ ka taa bɔlɔlɔw sanfɛ walima ka fɛnw kɛ ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ma politiki mɔgɔ kuraw bɛ cogo di bi donc o changement de mentalité n'o ɲɔgɔnnaw olu bɛ ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya don politiki tɔnw na nka n'i ye u ta en profondeur i b'a ye k'a fɔ ka damadɔninw bɛ yen minnu ni olu bɛ se ka parti politiki bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye RPM ni IRD ta ka ye olu ta ka ye ka jumɛn ye ko de kɛra sigi kun tɛ kɛlen tɛ ka ko min ma kɔnɔ a fila bɛɛ k'a la IRD ta kɛra IRD maa ɲɛma n'o ye Sumela Sise mɔgɔ si kun sigilen tɛ k'a ma kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ wagati min na komi sisan a bɛ ntanya ala y'a ka baara kɛ sigi wagati si les mentalités n'étaient pas préparées à la succession de honorable Sumela Sise ala ka hinɛ la mɔgɔw kun labɛnnen tɛ k'a fɔ ko an ka ala hakilina miiri kɛ ni don min ni Sumela Sise tɛ k'a nɔra bila on n'a jamais pensé à cela donc ni o tigi taara surtout mɔgɔ do kabi don min parti kelera fo ka se fo a ntanyali ma parti maa ɲɛmaya b'ale de bolo a ɲɛminɛbaga y'ale ye a candidat ye ale ye an bɛ se k'a fɔ parti sinsin bere tun ye ale ye n'o tigi kɔ donna ni gɛlɛya ma na o tigi kɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bɛɛ ye nkalon ye a filanan ye RPM ta ka ye jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ala ma hinɛ ala fana na nka o ta tɛ ntanyali ye fɛn dɔ de kɛra sigi kuma kɛ ni min ye c'est vrai que fanga sɔrɔla mais RPM fana ni tile kelen kuma deli k'a bila u kunna k'a fɔ ko fanga kun bɛ cɛ nin cogoya la tantɔ fanga kun cɛra
mun bɛ kɛ o fana kun ma prévoir en cas ni fanga yɛrɛ kuncɛra hali ni coup d'état kɛ hali ni fanga kuncɛra ten tɔ mun kun bɛ kɛ mɔgɔ si kun bɛ sigi ka réflexion kɛ hali après IBK ni IBK ka mandat banna 2023 mun bɛ kɛ c'est vrai que gɛlɛyaw mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu kun ye avancé ta mɔgɔ tɔw kan k'u bɛ fɛn dɔw préparer mais a échoué donc o ye gɛlɛyaw ye RPM ta tɛ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ntanyali ye mais RPM ta ye fanga minɛna cogoya min na ni sigi kuma kɛ n'o ye o fana kun b'u préparer ka u ka laban wagati olu baara kɛ d'accord o y'olu ka gɛlɛya ye parti wɛrɛw bɛ yen nɔ gɛlɛyaw bɛ minnu kɔnɔ par exemple n'i ye Asma ta k'a jateminɛ Sumailu Bubeye Mayiga a bɛ an ka partiw ka fragilité de kofɔ kabi don min Sumailu Bubeye Mayiga minɛna ka bila kogoba 4 ni ɲɔgɔn cɛ parti b'a fɔ k'a bɛ activité kɛ mais a baaraw ka gɛlɛn a bɛ b'a fɔ parti gulonnen don mɔgɔ kelen de la fɛn o fɛn bɛ kɛ bi in na u bɛ activité fɛn fɛn kɛ activité fanba bɛɛ bɛ ɲɛsin Sumailu Bubeye ka bilali ko o baaraw ma donc o fana ye gɛlɛyabaw ye an ka partiw kɔnɔ partiw gulonnen don mɔgɔ kelenw de la o gulonnen don a tigi poche kɔnɔ la o gulonnen don a tigi ka hakilina la o gulonnen don a tigi ka mandiya n'a ka makama la. Mais Kaba, est-ce que parti bɛ se ka fonctionner normalement ka sɔrɔ la parti tigi yɛrɛ bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna la ou bien ni balina ko dɔ donna parti kɔnɔ est-ce que o tɛ kɛ balan ye parti yɛrɛ ma wa a ka baaraw la wa? O kan ka éviter partiw ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan ka o de éviter mais a kun tɛ o bɛ éviter cogo di? O bɛ éviter cogo min o ye partiw structure minnu bɛ yen nɔ an ka partiw structure i t'a sɔrɔ parti bɛ yen nɔ secrétaire général bɛ yen nɔ vice président bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ militants ni fɛnw bɛɛ bɛ yen nɔ mais olu bɛɛ ye fu de ye. Donc ni gɛlɛya nana don min o fuya de bɛ continuer mais n'a kun fɔra k'a fɔ ko partiw structure bɛ marcher secrétaire général b'a ka baara kɛ a sirilen tɛ président na a bɛ se ka hakilina fɔ ka sɔrɔ président ka hakilina tɛ a bɛ se ka a ka baara kɛ ka sɔrɔ président ka baara tɛ trésor dɔ b'a bolo fɛn bɛɛ b'a bolo hali ni président bɛ gɛlɛya kɔnɔ parti tun bɛ se k'a ka baara kɛ mais wagati min na n'u bɛ fɛ ka dɛmɛ don président ma a ka gɛlɛyaw kɔnɔ u bɛ se k'o baara kɛ mais u bɛ se ka tɛmɛ ni parti baaraw fɛnɛ parce que ni élection nan'i jɔ an bɛ don min na i komi bi parti caman bɛ yen nɔ minnu ɲɛmɔgɔw bɛ gɛlɛya kɔnɔ n b'a dɔn k'a fɔ olu tɛ se ka hali ta élection na k'a sɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔ bɛ gɛlɛya kɔnɔ ça c'est pas normal parti man ka jamana man ka dépend mɔgɔ kelen na cogo min parti man ka dépend mɔgɔ kelen mais an ka partiw en général gɛlɛya yɛrɛ ye o de ye i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ motiver ka taa hali parti réunion kɛyɔrɔ la k'u jigi da k'a fɔ ko ni parti réunion banna président bɛ 2000 di dɔw ma o b'o kɛ nasɔngɔ a bɛ 1000 di dɔw ma a bɛ ça veut dire que parti ninnu an ka parti ninnu en général u bɛɛ tɛ mais an ka parti ninnu en général u bɛ vi o cogoya de la ten donc ni président kama ɲiginna dɔrɔn a bɛ b'a ko parti bɛɛ kama ɲiginna. D'accord Kaba, an b'a ye k'a fɔ gɛlɛya dɔ fana bɛ yen nɔ jɛkulu caman fana bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ minnu mana content hali dɔɔni u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'olu kɛra parti ye u bɛ wuli ka mankan ci daminɛ réseau ni fɛnw sanfɛ e yɛrɛ bolo sisan mun de kan ka kɛ walasa ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen dalabɛn? min kan ka kɛ o ye charte des partis politiques yɛrɛ fɔlɔ yɔrɔ an y'o kuma fɔ a mɛnna ka bayɛlɛmali don a la parti création yɛrɛ falen ka don a la an ka jamana kɔnɔ partiw kelen tɛ partiw ni association organe de presse an y'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛɛ dayɛlɛni kan ka dalabɛn cogo la a kana kɛ kunfɛ ko ye bilen partiw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ parti minnu ni u militant dan ye u président ye wa parti sinsin bere fɔlɔ ye jabala ka kile i bɛ taa sɔrɔ i bɛ Mali bɛɛ yala i t'a partiw jabala ye alors que parti yɛrɛ sɛbɛnfura man ka di ka sɔrɔ jabala tɛ parti la mais o partiw bɛ yen nɔ jabala jɔnjɔn t'u la parti yɛrɛ papier bɛɛ lajɛlen bɛ président ka sagi kɔnɔ ka yala n'a ye o ye kelen ye dalabɛn kan ka kɛ min ye charte des partis politiques o pɛnpɛrɛn fɔlɔ yɛrɛ la a ka fɔ parti création condition ka kɛ nin ye militant ka k'i bolo militant minnu n'u lakodɔnnen don sinsinnen don parce que an ka partiw militant kelen minnu bɛ Tomota ka parti la o militant kelenw de bɛ ne ka parti la o militant kelenw ni i nana k'i bɛna réunion kɛ Musabugu yan nɔ Tomota bɛ mɔgɔ minnu labɔ ka di sini n'i ko k'i bɛna réunion kɛ Musabugu yan Awa Tafili Ture b'o mɔgɔ kelenw de labɔ ka di ma olu de ye o militant il faut éviter cela
partout ka structuré de telle sorte que partout ka militant au moins militant sur olu ka don parti bela jelen bolo munu ye militant occasionnel lui bebe se ka olu fori OK o sinsin ka ke o kan oui ni o bora en non loi électorale yere fenen ka fale loi électorale ka so que partout fenen sinsin bere ye kalata ye kalata sharia o fenen ka fale ka dama kenya de telle sorte que partout qu'on a la compétition na partout ka se ka joro soro wala sa président kelen kana to tento hal ni partout te fena président kon manata soro président sigila dron abana ita soro parti te foi soro oluka dabla donc ni nunu damaro nun kera geleya munu be anga parti kono o geleya olu be dunga ka boyno mais bibi na koni ni jamake ere geleya to be waraka ta fe anga parti nuno ka so yake a chama ere be no anye munu fo RPM ni IRD olu be kiri bina gunga c'est pourquoi de pas don fo bi geleya o be no ante andra do ala ka so yake komi be kiri boloka ibe kiri makono kiri ka ta fola IRD mo ta be kiri boloka RPM mo ta be kiri boloka PRVM mo ta be kiri boloka o trancher la ka nyefoli do ko la ça veut dire que vraiment me ka malaise me fo malaise be no a ko ka gelen ko sobe parti sadi na nyokono c'est vrai que geleate olu interne na ka fo ku yere damani nyonte mais ibay ka fo fenanga militant do bora partout kangu sigibi ka état général ke ka chatemne ke munye anje ka damne 91 ka se pima anganga munakle ka so ke mo ko munu fene be gabakuru bo ma ka fo ko partout de ko betien n'était son au fenema mais partout est fenenga nga conscience ita ka donc avoko a jalaki munu be nyeshi ama abete galonye anga ski ka jate mne obise ka la clé chukomi ore bu ka baranya note bibina to tien bu fenenga to tien munu ni abete galonye sincèrement abete galonye to tien obu kan to tien munu na abete galonye mais munu na bise ka la clé fenen donc ku janto yorola ku era ka fora ni rencontre organisée ku réfléchi parce que u ya fa ka ko shogel ye 10000 badon olula ka ya fa ko ka be 91 fo bi ku o ma fo e keni fin créer ni fonte shogel jote ola mais maintenant u era ku ski ko miri oui quel est o djme d'accord solution mais c'est quelque chose oui pour aklina miri aucun oui dans sigi bis pour mali la wala lila andale malaka fo kaba bora ganya foli minke bela jele ita tata akonna la kerengren yala politique mo kaba bisi kam fo anga bijem candidat ko anga bijem candidat ko ndron ka gorni bodro ka fo parti politique fenen kelente M5 RFP RFNani gele ababe olu fenen kono bibina mini dona taula amena doni fo fena ka so ke M5 yere mo chama fena be ka bo ka fenro fo munu ni akaka anga hakina mi aka ango fo donc ambo o fena ni fara parti politique taka regroupement munu be no a regroupement fena te shi so anga jamana kono ka so ke usiki kan ibita so ma sigi la hala nyuma kan objectif fitin do le be usiki ndo ka no kera dron abe dongo do e baye mo ko be fra ka fen kura do créer mais a doti tebe kalo woro kalo wolon flaka donc ami klaka hakilina miriko o fenen kan ni ala son sigate ukmala kaba ki fo ki waleñ mando foli jarani foli kanti bolo ame foli ke bakuru bawi foli ambe awa tafli tule to la droit ambe madame Sissoko Bakaja Kane alebe kabala ka o fe non ko jemu kan kada ko sobe ambe foli badi amaka furuke fo monsieur Sissoko ambu bela jele fo yanko fo kabala ka o fe ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada na foli an b'a kɛ bakuruba ye ka kɛ waleɲuman dɔn foli ye ka kɛ tanuni ye ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ soli ka wuli k'aw ka danaya da anw kan kibaruya ko nasira fɛ ko an tɛ aw kelen-kelenna si sara sɔrɔ wa an hakilina ɲuman o bɛ ka taga aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la ko ala ka hɛrɛ kɛ aw ani an bɛɛ lajɛlen ye bi jɛmukan an b'a datugu yan yɔrɔ la an ka dibila baarakɛbagaw an ka foliba bɛ u ye Awa Tafili Touré ale bɛ réalisation na Makan Jakite Mackenzie anw bɛ da yan yɔrɔ la fɛn bɛ tali kɛ Dak Junior la ale bɛ difu la Zie Burama Koɲe ka fara Mohamed Touré kan olu bɛ montage la nɛgɛ kaɲɛ 9 Adelisa Make ale bɛ dugu kunkanko kɛnɛ sigi aw ye aw ni anw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ sini sɔgɔma 7h15 ko kura ni ala ma basi kɛ an na kibaruya wɛrɛw olu kɛnɛ kan nka yanni o cɛ ala ka hɛrɛ kan bɛɛ. Le ministère de l'Industrie et du Commerce